मो बोहू को सही पारु ना मो बोहू विरुद्ध विश्व गुजराउचंती मु मो बोहू को सतर्क करि दे से आजि ठारु आ जमुना को गाधैबा को जीवनी तू पानी आनी दबु मो बोहू घरे गाधै खाइबु देबी हां बासन माजबु संध्या हेले सुन मना बारी द्वार तोर धीरे धीरे का कहबा कथा गोटे रेस्ट दे दे बारी द्वार तोर दांड द्वार मो मु देखिबि से बोहू कुआडे छी बहु का बाजार तो दांड द्वार मो गाधैया को पानी आनी दे हां से खाइबो घरे एई घरे खाइबो कथा माती हां को से धारा को दिबो कोरी मुहर धारा बसिबो अरे ता परिवार कथा कहूची पर से आदर्श परिवार हां आदर्श परिवार फटकिन पाटू बाहर पेला ना सतर्क घंटी बजाई जाई सासू ए जटिला बुढ़ी आपने दामगड़ी पकड़े पर नहीं पड़ी सतर्क घंटी बाजिती निद नाई राती रे सोईचंती आखिर लुह बही जाउची राधारानी करो सेतिके बेले ललिता नामनी सखीटिए पहुंचला आपण जतो बेले दुखर बाबू माने थिबे जदि सेतिके बेले आपनकर जदि केही सुहुद पहुंची जाए पुणे खंडे से दुखरु गपी देले दुख लाघव होइतो बंधु बांधव किए पहुंचले आपण जदि पुणे कथा गपी देबे कोन दुखरु लाघव होइतो ये पटे सतर्क घंटी बजेची आकोट करिची सासु तू केबे हेले से नंद पुओ को देखा करी पारिबो नाही राधारानी की निद नाही आखिर लुह जाउची ललिता पहुंची गला निजे कांदी कांदी राधारानी अंतर वेदना को व्यक्त करूचंती संस्कृत श्लोक ओडिया गोटे पद संस्कृत श्लोक राधा कौन कहउचंती का ललिता बापा कला काबा न जाती जमुना पुलिनंग बनंग मांगा काबा न जाती मथुरा बधिरी को आथे काबा हरि गुण कथा न सकीर गयंती राधा ललाट पटरे पुरता प्रवाद कहले सखिल समस्ते से जमुना को गाधोइबा को जिबे समस्ते नंदपुर कृष्ण सहित मिसी समस्ते ता संगे नाचिबे हसिबे बसिबे सबु तक निंदा कोन मु सहिबी पंडित मंडली कांदी कांदी राधारानी कहउचंती ललिता आगे गोटे ओडिया पद सुनौची बनमाली पटनायक पुराना कालिया पाला ढांचा रे बोलिबा पाढ़िबाबू जा कहिबा कथा कहिबू किंतु ये पुराना ढांचा गाइबा ताकर नाही से दुईटी अक्षर धरंती संगीत माने धरंती वाह तेनु कहला के जमुना परिश्रम करबनी पला पर टंका नहीं दिबो आदि पाला पर दाबी हनी फटे देबो में चुप हे बाप निज तो हरा कालिया तते मु बारण कली तथापि मो देहरे निया लगैछु खाली ए भद्र जागा बोली नले जाबडा बजै देई थान तू खरा बेला जाक थांकरी होरे पसु जति बाबू माने बस्तुन सब सुनन
ये विभीषण पर तू जाई सब लीक पॉइंट कहबा से आज मो विरुद्ध जति न कहे तो सत्य जति कि झियो माने बस तो सब धीरे धीरे सुन पार्टी करना हां आनी कि खाउछ आमे भी तू तो हो भविष्य तो उज्जवल आवश्यकता ठारू अधिका कथा कहना आमे कृष्ण नंदपुर संगे देखा करिवे हसिबे नाचिबे खेलिबे गीत गाइबे सबु तक निंदा मु सुनिबी छाती पत्थर हो गलानी जेते जे निंदा मु शपथ नेइछि आउ जमुना को जीवी नहीं गाधोइबा को कि वृंदावन को जीवी नहीं मारो आखिरे चाहिबिनी से नंदपुर मौसा धीरे धीरे आज कौन करचंती ना से सोईचंती निद ना किछि समय पर आपण जो दिन चिंता रे थिबे से दिन कोन ठकी निद हबो ना हबो किछि समय पर धीरे धीरे आज्ञा हो हो पो आगे बसी जदि आपण एमदी हेबे से गायका आपन चाहिंद्रा ता पद कुआडे बसे जी तेनु हजुरे मोर गोटिए बद गुण ए होछ अरुआ सेगुडा तो काई मोर जाउनी जने जने गायक किछि समय पर निद आसे राति पाहिबा को अल्प समय अछि सासु गर्जन कला बोहो सोई थाओ ए कानी तो निंदा सही न पारी दही हांडी भांगी देली दही गोळेला हात बुझी सासुर ताकी दिरे चुंगुडा टिए थोइले आ सबुठे अभिनय करा दरकार चुंगुडा टिए थोइले देहुरी दिया रखिले जोथरे दही ढळा हेकि गोळा हुए देहुरी थोइले गेडुआरे दही ढालिबा को मने नाही मंथन दंड को भरिचंती किए राधा मंथन दंड भरिचंती हांडी रे देहुरी रे दही ढळा हेइ नै दही ढाली थांते गोळेई थांते बाबू सेती बेले गोटे अरुआ हे गला सर अरुआ कोन इरे जशोदा को निर्देश रे कृष्ण जाइचंती गोगोष्ठ को गो दहन करबा पई गाई दुई जाहार जो अभ्यास से दी चारटा खंडे गाई दुई अंटारे थिला बंसी बाहर करके फुका आरंभ कर दे जेतले बंसी फुकी जाइचंती दही ढाली नांती राधा रानी से बंसी सोन प्रति एमिति भरित हेले चित्त सियारे चेतना सियारे आउ दही ढळा हेछि कि नाही चिंता चेतना भितरे नाही से बंसी सोन ऊपर लक्ष्य रखी रिक्त पात्र रे मंथन दंड को भरी सेतबे टाणी दियंती से हांडी भांगी जाउची हांडी भांगी वाला किछि चिंता नाही हेले निज शरीर ऊपर नजर नाही काहे कि नजर नाही ना कृष्ण को बंसी सोन ऊपर मुंड रहिछि निज दही एते क्षिप्र बेगरे गोळौछन दही ढाली नाही हांडी भांगी साइलानी मा एते क्षिप्र बेगरे गोळाउची वो कौन हेछि कवि सम्राट उपेंद्र भंग गोटे छांद भूषण गोटे पदर पाग गला मत कंध गुरुआ बंशी सोना ऊपर नजर रखिबारु निज आभूषण प्रति लक्ष्य नाही नई कि जतबे घोषाई कि टाणी पकेइचंती पंडित मंथन दंड चंचल कहिले शीघ्र मर्ता चंचल कहिले कोन पकाई कार दुईटी सुंदर बक्षज दोलायमान एले भगवान कृष्ण जाइछन गाई दुनिया गाई दूधेले लक्ष्य पड़ी गला राधा के ऊपर ए गेडुआ बंशी सोन सुनी राधा दही न ढाली हांडी भांगी किरी वस्त्र खसई साली से सुवर्ण बक्षज ऊपर सुवर्ण परि बक्षज ऊपर कृष्ण कर तो लक्ष्य पड़ी जाइछे से बंशी धोई की पूणी गाई आरंभ कर रूप गोस्वामी कहउचंती कृष्ण सारे राधा के ऊपर दृष्टि रखिछंती आरे गोटी गोटी गाई दूचन बाबूरे गाई दू दू रूप गोस्वामी कहले गाप पी दोहन धिया ऋषिपुर भाई आसीगले गाई कोन दुइबे ये गाई पलर संढपिया थिया आइछ ताकू धुआ आरंभ कले
ଷଣ୍ଢ କିଏ ଚିହ୍ନାନ୍ତି? হ্যাঁ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ପିଲାଦିନୁ ଗାଈ ଜଗିଛନ୍ତି, ଗାଈ କିଏ, ଷଣ୍ଢ କିଏ, ବାଛୁରୀ କିଏ, କୃଷ୍ଣ କଣ ଚିହ୍ନାନ୍ତି? ନା, ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ। ରାଧାଙ୍କ ରୂପ ଉପରେ ଏମିତି ବିହଳିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଗାବଟି ଦୋହନ ଧିଆ ବୃଷଭ ଦୁଧ ଏ ଗାଈ ପଲରେ ଷଣ୍ଢଟିଏ ଠିଆ ହେଇଛି। ଦୃଷ୍ଟି ରାଧାଙ୍କ ବକ୍ଷଜ ଉପରେ। ଗାଈ ବୋଲି ଷଣ୍ଢକୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁହିଁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ କେବଳ ମୁଁ ହସୁ ନାହିଁ, ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ହସୁଛନ୍ତି। କହ ভগবান কৃষ্ণ হ্যাঁ রাধাকে লক্ষ্য করে গাই দুহু দুহু কৃষ্ণকে বৃষভকে দুহিলে আচ্ছা କ୍ଷୀର ତ ବାଲ୍ଟି ଜାଗା ହେଇନଥିବ। ତୁ ଘରିଟେ ନେଇ ଗଲୁ ନାଇଁ, ଆଣ୍ଠାଙ୍କୁ ଟିକେ ଚାହା କରିଥାନ୍ତୁ। ଏଇ ତତେ ଗୋପାଳ ଘରେ କିଏ ଜନ୍ମ କରୁଥା? ଏଠି ଅପଗଣ୍ଡୁଟେ ଷଣ୍ଢ କ୍ଷୀର ଦିଏ। ବାଲ୍ଟିରେ ଜାଗା ହେଇନଥିବ, ତୁ ଗୋଟେ ନେଇ ଗଲୁ ଘରିଟେ ଆଣିଥାନ୍ତୁ। ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ କି ଅଜବଲ ଗୋଟେ, ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କଣ ଗୋଟେ କହିବ। ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ କେବଳ ମୁଁ ହସୁନି, ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ହସୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କୌତୁହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ମୁଁ ପାଠ କଲି। ୟା ଭିତରୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା କଣ ନା, ବୋହୂ ପ୍ରତି ଶାଶୁର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଶାଶୁ ପ୍ରତି ବୋହୂର ତେଣୁ ମୋ ମା ଯୋଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣ ଅଲୌକିକ ପ୍ରେମକାରୀ ବ୍ରଜବିଳାସକ ହଟିଆ ନଗର କାହ୍ନା ରାଧିକା ବଲ୍ଲଭ ବଂଶୀପଟବାସୀ ହସି କେନ୍ଦ୍ର ମୌଳି କାର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷ, ସେ ସାମନ୍ତବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣ, ଯେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣ ବ୍ରଜବିଳାସିନୀ ପ୍ରେମ କାଙ୍ଗାଳିନୀ ଆହ୍ଲାଦିନୀ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଚିନ୍ମୟୀ ରାଧା ଠାକୁରାଣୀ ଅଜନି ସମ୍ଭୂତା ଜାଗତିକ ଶକ୍ତି। ଆଜିର ତୃତୀୟ ରଜନୀର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତିକି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବିବେକୀ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି, ମୋ ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର, କୁନାକୁନି ପିଲାମାନଙ୍କର ଏବଂ ଉକ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ ସକ୍ରିୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କର ଆମେ ତ ଗର୍ବରେ କାହିଁ କହିବି, ମୁଁ 28-29 ବହିନା ରହୁଛି। ଏଠି ବାବୁଲି ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରିୟ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସାହୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର କଥାଟା କହିଲା ବେଳେ ତା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥାଟା କାହିଁ କ୍ରସ୍ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେ 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଜଗେଇଥିଲେ। ଏଠି ରବିଶା 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ। ଏପଟେ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆମେ ଧରା ପଡିବା କଥା ନୁହଁ। ଏଇ ପାଖରେ ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଣ ମୋହନପୁର ଅନୁଷ୍ଠାନ, କେବଳ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ 5 ରାତି ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ତେଣୁ ପୁଅ ସେ ଯାହା ହଉ, ରବି ସାକ୍ଷର କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବିନି ହବ କେମିତି, ଯେହେତୁ ଏ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଇଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦଉଛି। ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନୁହଁ, ଯେତେ ସଭାପତି, ସମ୍ପାଦକ, ସଂଯୋଜକ, ଆୟୋଜକ, ଇଏ ରମାପୁର ଗ୍ରାମାଧିବାସୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ହାତ ଲଗାନ୍ତୁ, କାନ୍ଧ ଲଗାନ୍ତୁ, ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ନ୍ତୁ। ଏ ପୁଅ ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ, ମାନସିକତା ପୁଅ ସବୁ କିଛି ଦେଇକି ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆପଣ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ କରିବା ହୁଅନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୋର ନମ୍ର ନିବେଦନ। ସର୍ବେ ବୋଲନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ କବା କହିଲା ଏ କୁଞ୍ଜ ମନେ କାଳିଆ, ଏ କୁଞ୍ଜ ମନେ କାଳିଆ, ଏ କେମିତି ସେଟିଂ ବାଢି ବାବୁର ହଉନି। କହୁଛି ଭାଇନା ମୋଠୁ ବ୍ରେକ୍ ଶିଖିଛି, ଇଏ ବୁଢାର ବୁଦ୍ଧି ସୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡ ହଲେ ନଉଛନ୍ତି। ହଁ ଯିବୁ ତାଙ୍କରି ଠୁ ଟଙ୍କା ନବୁ, ତୁ ନାହିଁ କରିବୁ ଆଉ କରିବୁ। ଯାହା ଶିଖେଇଥିଲି ଆଜି ସେ ଆଇଲେ କହିଲେ ସେୟା କରିବୁ। କହିଲା ଇଏ କୁଞ୍ଜ ମନେ କାଳିଆ, କେମିତି ସେଟିଂ, କାହା ବ୍ରେକ୍ ଭଲ? ବୁଢା ମହା ଚାଲାକି ଆଉ, ଯିଏ ଜିତିବ ବୁଢା ସେଇଆକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛି, ଇଏ ସେଇ ବୁଢା। କହିଲା ତାଙ୍କ ବେଳେ ଆମର ଭଲ ନୁହଁ, ଆମ ବେଳେ ତାଙ୍କ ଭଲ। ଇଏ ମାରାତ୍ମକ ଆସାମୀ ବାପା, ବୁଢା ସିନା ନରମରେ ବଞ୍ଚୁ ସବୁ ଜାଣିଛି। କହିଲା ଇଏ କୁଞ୍ଜ ମନେ କାଳିଆ, ଖଞ୍ଜ ଲଗାଇଲା ରେ ସଙ୍ଗ ହୋଇଗଲେ Come
বন্ধু নব জলধর সাগর দিন দুঃখী তারি বাবু কান দইচারি কেউ করে তুম পাদে করুছি প্রহারি আগরে খাইল হরি সবরি ইচ্ছা ভাবে শিব ব্রাহ্মণ মারিল আগইছা ভাব জুনকু বিশ্বরূপ দেখাইল আগরে যে চোরা চোর সবু কিনি নেলা ভাবে দিনে বৃন্দাবনে জগি ছিল নাই ভাবে দিনে বৃন্দাবনে মজাই লড়াই জয় জয় জগন্নাথ জগত জীবন ত্রিভুবনে লোকে তার ধরণ বন্দন এই গোরা রাম রূপে আপন বধিল ভৈরবী লীলা কবি সজিল শুন শুন ওরে ভাই ক্ষেত্র মহিমা বিরাজনে মুখে যাব পাপ সিন্ধু সীমা ওড়িশারে মহাবাহু রাজরাজেশ্বর দারু ব্রহ্মতিনি বুদ্ধি দেউল ভিতর কোন কইব মহাদেব প্রিয় তারা বলে ঠক 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 দাস পুଅ କେତେ ବସିଛନ୍ତି ମୋର ଆଜି ଜାଗତିକ ଶକ୍ତି ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ସମସ୍ତିଙ୍କି କରିବେ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରଭୁ ରାମୟ ସିନା ସମସ୍ତିଙ୍କି ଦାସ ପୁଅ କରୁଅଛି ଅଳି ମାଗ ଭଉଣୀ ମାନେ କ୍ଷୀର ଦରବାରେ ମାଗ ବିଶ୍ୱହିତ ପାଇଁ ହରି ହରି ବୋଲ ହୁଳ ହୁଳି ମୁଁ ବାନ୍ଧିର ଏଇ କଥା ସାମୁଦ୍ରିକ କମେଇ ଦିଅ ବାବୁ କେମିତି ବୁଁ ବୁଁ ହେଇ ହଲିକି ବଉଛି ସବୁ